नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते भलर थिबे। मु सर्वप्रथम धन्यवाद देवी से मानकु कि जो माने मते एते बड़ विपदरू रक्षा करिकी माने मते भलो करिकी आनिचंती वर्तमान जोटा कि मु आपण मानक सामने रे सब जिनसटा को आज माने कथा होई पारुछि आपण मानक सब जिनसटा जणाई पारुछि कोन पई ना। फास्ट कथा होछि कि मु जेतले हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट होउतिली आपण मते जानिचंती कि हॉस्पिटल रे ए रोग होउछि बहुत माने बहुत पेनफुल आउ ता सहित बहुत कॉस्टली माने कॉस्टली मीन्स आपण माने को जदि ब्लड कैंसर होउछि तो सेठी हजार हजार टंकार खर्च नाही, सेठी होछि लक्ष लक्ष टंकार खर्च। तो फास्ट कथा होछि कि मु होछि गोटे माने गरीब श्रेणीर लोक, सेमति नुहे कि माने मो पाखरे एते टंका नथला कि मु ट्रीटमेंट होबार। जदि आपण माने नथांते ताले हुए तो मु आज बंची नथांती। फास्ट कथा आपण मानको साहाय्य आउ सहयोग जेतिक सब करछन्ते मते सेमते मु समस्त पय ऋणी सबुदिन पय। मु सेटा मु सब बेले कहि आछि, आज भी कहूछि, सबुदिन भी कहउथिबे से जिनसटा। काहे ना मु जदि आज यूट्यूब कर नथांती होय तो आज मु मो ट्रीटमेंट पय जेतिक सब खर्च ए आपण मानको पय हेछि तो सेटा संभव हेइ पार नथांता। केवल पैसा खातिर नुहे, आपण मानको ब्लेसिंग्स, आपण मानको जो भल पाइबा से सब पय ही आज मु भलो होइके अछि। तो फास्ट कथा होछि कि मते बेले बेले दुख भी लागुछि कहीं ना मते तो समस्त हेल्प करछन्ती, आशीर्वाद करछन्ती, हेले ता भितरे भी एमिति बहुत सारा मेसेज माने आपण माने करूछन्ती, जो माने भी करूछन्ती बहुत देखले दुख लागे। माने कहबा कथा होछि कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत जन भी दउछन्ती, माने जोंडा कि डिमोटिवेट लागे आ बहुत दुख भी लागे से जिनसटा को पढिले जेतले। हाँ ठीक अछि, मु जेतले हॉस्पिटल रे थिली जोटा आपण माने जानिचन्ती कि मोर जो कैंसर रिटर्न हला परे मु फास्ट कथा होछि काहे ना गोटे पिला जेतले 1.5 वर्ष गोटे ट्रीटमेंट हेइकी आसुची तापरे 1.5 वर्ष न फास्ट वर्षे हेतला तो वर्षे पर से ट्रांसप्लांट हला। सब ठारू कष्टदायक होछि बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो जने ट्रांसप्लांट हेइकी आसला परे से जो मु तो बहुत स्ट्रगल करिछि मो लाइफ रे, माने सेही जगह रे जो हॉस्पिटल लाइन रे। कहीं ना आपण माने जानतेन गोटे हॉस्पिटल लाइन रे रहिले माने केते कष्टदायक। जो माने हॉस्पिटल लाइन अछंती केवल पेशेंट हेइकी नुहे, अटेंडेंट हेइकी जो माने अछंती जांको फैमिली रे जो मानको रोग रे माने जे कोनसे रोग रे पीड़ित तो सेही माने जानिचंती कि गोटे मेडिकल लाइन रे रहबाटा केते कष्ट। तो मोर जेतु 6 मास ट्रांसप्लांट माने होबार 5 दिन थला मोर जो रोग रिटर्न कला तो मु पूरा भांगी पड़थिली। काहे कि ना स्वाभाविक कथा एटा, काहे ना से मोमेंट रे मते एमिते लागुतला कि बोधे आ किछि होप्स नाही मो पई। आ हुए तो मु जो ट्रीटमेंट नै के आस्थिली बहुत हार्ड ट्रीटमेंट ना, तो ताहा परे यदि 6 मास परे पुनी थो रिटर्न हे जिवो तो जति कि मु ट्रीटमेंट ली से सब जिंस मु बेकार गला। तेन मते पुनी थरे केमो नवा को पड़िबो, पुनी रोग को कंट्रोल करियार थिला आ सब जिंस पुनी कोन होबो मु तो जान नथला आगु ट्रीटमेंट से डॉक्टर को ही जणा थिला। तो डॉक्टर भी बहुत टेंशन थिले, माने शॉक हे हितले कि एमती रिटर्न केमती करि गला। मु भी तो आश्चर्य, मो फैमिली भी आश्चर्य। तेणु से मोमेंट रे गोटे माने अंधार अंधार दिसुतला, सेतले कोन करिवि। फास्ट कथा होची ट्रीटमेंट थिला किंतु पैसा नथिला, तेणु से मोमेंट रे मु हेल्प मांगीथिली आ आपण माने बहुत जन साहाय्य भी करथिले। साहाय्य माने कोन माने से तो कहि होबनी, आपण माने जो प्रकार साहाय्य करजन मो चिर ऋणी। केवल मो यूट्यूब पई यूट्यूब वीडियो आउ जो माने भी सांग साथी फ्रेंड्स रिलेटिव जो माने भी माने जानिथिले से माने भी हेल्प करचंती। फास्ट कथा होची मु सबुडारू माने माने मु ब्लेस्ड कि मु आपण मानको माने मोर फैमिली रे मेंबर पाइछि आपण माने यूट्यूब रे। केवल फाइनेंशियली नुहे, आपण माने मते माने इमोशनली भी सपोर्ट करछन्ती, आपण माने मते धैर्य रखिया को माने माने जो मोटिवेट करिसंती सेटा सबुडारू बड़ कथा। फास्ट कथा होची ता भितरे भी बहुत जन मते माने से मोमेंट रे माने से मोमेंट रे जो वीडियो रे मेसेज भी बहुत जन करछन्ती, बहुत नेगेटिव माने मेसेज थाए। मु कहिबा को चाहुनी से मेसेज गुडा को, किंतु कोनोसी जगह रे से सब जिंस दुख लागे। प्लीज सेमती कहंतुनी, काहे ना जेहेतु मु गोटे कैंसर पेशेंट तो मोर भी गोटे किछि इमोशंस अछि आ मोर भी किछि फीलिंग्स अछि। कहा को भल लागेनी ए सब जिंस ट्रीटमेंट नै कि एते वर्ष वर्ष हॉस्पिटल लाइन रही कि कष्ट सहिबाटा कहा को भल लागेनी। केवल मु मो कथा कहू नै, जो माने भी कैंसर रोग रे पीड़ित अछंती आपण माने सेमानक साइक थरे पचारिबे कि आपण मानकु केमिति लागुची, कि आपण मानकु जो माने सेमानकु फास्ट कथा हो ना कैंसर जो मानकु हुए फास्ट तांको चिड़चिड़ा लागे। काहे कि ना सेमान सब केमो जो नियंती बहुत सारा केमो
କେମୋ ନେଲା ପରେ ରାଗ ଲାଗେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ସବୁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। ଆହୁରି ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ କି ଯାହା ସବୁ ଟେନସନ୍ ସବୁ ଏଇସବୁ ମନକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସିରିୟସଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି କି କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୋଉଥାଏ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ମୁଁ ରାତି କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଇମୋସନ୍କୁ ଶୋ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିକି ଆସିଛି। ରାତି କାନ୍ଦିଛି। 102 ଜ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବି କଲ୍ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ କାହାରି କଲ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜ୍ୱର 102 104 ଇଭେନ୍ 104 ଉପରେ ବି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ବିତୁଥିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାନେ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ତାପରେ କେମିତି ବିତୁଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ରୋଗର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ଏସବୁ ରୋଗର ମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲେ, ଆଉ ମୋର ବି ଚାଲିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିବେ, କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ସେଇ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ ନା ସେ ମୁମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିଛି ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଛି ସତ, କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଫାଷ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ସମୟ ଖରାପ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭିକାରୀ ବି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି କି ନା ଏ ରୋଗଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ, ଆଉ ଏ ରୋଗଟା ହିଁ ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ। ତ ବହୁତ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୋତେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୋତେ ମାଗିବାର ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ସେଇ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଶୁଣିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ମୋତେ ଆଗକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ମୋତେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋତେ ପୁଣି ହସିକି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏ ରୋଗ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଉଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଜଣାଉଥିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କି ଏମିତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ଅଲଗା ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ କି ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯଦି ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ତ ହେଇପାରିବ ନା। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ରେଜଲ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତାର ରେଜଲ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭଗବାନ ତା ଯାହା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ ହେଲି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ,
विश्वास करेंगे आपण मैंने गोटे लोकटा भी आसते मागिया सी हूँ मैंने कथा भी कही पार ना शुणी भी पार ना मागिया आसते मैंने मोर एटलिस्ट मैंने एक्जाक्ट मन पड़ूनी कौन बोधे किसी गोटे कहार गोटे फैमिली किसी क्या किसी प्रोब्लेम कि तार बोधे प्रोब्लेम किसी गोटे से मागिया आसते विश्वास करेंगे आपण मैंने डिपार्टमेंट रे मु माने हम सब पिला सांग साथी माने समस्ते मेरी मिसिकी सब हेल्प करथिले जोटा कि मु कलेक्शन करथिली माने सब पिला पाखर कलेक्शन करथिले मु भी निजे देइथिली किछि तो देकी माने केते समथिंग 300 कि 400 माने जति कि आम केवल बेज रु जति कि हला मु ताकू माने निजे कलेक्शन कर ताकू देइथिली माने विश्वास करन कि माने से लोक दिने मागिया पे आसला किंतु मु एमिति गोटे समय आसला कि ता 2-3 मास पर मु भी रोगर पड़िली आ मते भी मागिया पे पड़ला समस्त को मते भी सही सिचुएशन आसवा पड़ा तेणु भगवान माने कौन समय रे कहार केतले कौन हम कई किसी कहि परिबनी माने मु भी दिने लोक सेठी साहाय्य करथली मु भी से गोटे पिला लोक मागिया पे आसले किंतु मते भी दिन मागिया को पड़ला तेणु माने आमे गोटे समय रे एमिति थिबा आ गोटे समय रे किछि कौन हम सेटा कहि हेबनी तेणु मो परिस्थिति मते भी मागिया को बाध्य कला तेणु एमिति बहुत जण अछंती जो मान को परिस्थिति सहित से मान को मागिया भाई से मान को बाध्य करूची तेणु एमिति भी केतले भी कौन सी परिस्थिति रे कहार कौन हम सेटा आमे कहि परिबेनी किंतु आमे एटलिस्ट चेष्टा करिबा कि समस्त को साहाय्य करिया पई आ समस्त मुहरे हस फुटिया पई चेष्टा करिबा तेणु किछि नै एमिति तो समस्ते कहिबे एमिति किछि कमेंट्स देबे तेणु दुख लागिले भी मते आगो को बढ़िया रछि आपण मान को ब्लेसिंग्स थाउ एमिति आ सब सदा आशीर्वाद रखिछन मो ऊपर तेणु ए भिडियोटा मु स्पेशल एइथिमै कली कि मते जो जिंस टिके दुख लागितला तो सेई जिंसटा मु सेते बेले जानि पार नथली एबे भी किछि कमेंट करंदे जोडा कि माने दुख लागे हेले मु सेई जिंसटा को धीरे धीरे मु स्ट्रांग होउची काहे ना गोटे समस्त तो आपन को माने ब्लेसिंग्स देई परिबेने आ बहुत जण भी आपन को किछि खराब कमेंट्स भी देबे भाबिबे आपन मिछ कहउचंदी आपन टाउटर मारी के आपन ए करचंदी तेणु लोक तो कहउचंदी हां ठीक अछि कना जोटा आपन माने देखुचंदी से माने जांकर समस्त माने चिंताधारा समस्त माने अलग अलग थाए तेणु जो जहाँ को जो पर्सपेक्टिव रे देखा जाउची तो से माने सेही पर्सपेक्टिव रे से माने रिप्लाई दउचंदी मु वीडियो करी आपन मान को जणे दउची आपन माने देखुचंदी जो माने मो कष्ट को फील करूथिबे जो माने मो फैमिली सिचुएशन को बुझुथिबे जो माने मो जो 1.5 वर्ष ट्रीटमेंट जो कष्ट ए सब रोग विषय जानिथिबे तो से माने ही बुझी परिबे कि मो कष्ट कोन आ जो माने खाली जस्ट मो वीडियो देखि दिसंती तो से माने भाबुथिबे कि हां ये मिछटा रे एमति खाली कहि दउची कि ए करूची तेणु किछि नै आमे तो काहा को माने रिप्लाई दे काहा को चुप करै परिबानी तेणु किछि नै जो माने भी भल पाया दउचन से माने एमति भल पाया रखथन मो ऊपर आ जो माने भी किछि कहिया को चाहउचन से माने कहि परिबे तेणु किछि नै आगो को बढ़िबार अछि मते रोग सहित फाइट करिकि मते स्ट्रांग हेकि रहिबार अछि बस आपण मानकर भल पाया आशीर्वाद दरकार एते कहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ।